अमर बिल एपिसोड 25। मेरा कमरा तुम्हें बहुत मिस करता है। इसने क्यों कर इसकी तरफ देखा। इसे एक परी की आदत हो गई है। मेरा जैसा जिद इसको पसंद नहीं आ रहा। वो बड़ी संजीदगी से अलीजे को बता रहा था। अलीजे का चेहरा चंद लम्हों के लिए सुर्ख हुआ, फिर वो एकदम खिलखिला कर हंस पड़ी। नानो ने खफकी से उमर को देखा था। इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है ग्रैनी? बात ही ऐसी की है आपने। क्यों? ऐसी क्या बात की है मैंने? क्या लड़कियों की शादियां नहीं होती? होती हैं ग्रैनी, मगर इस तरह इस उम्र में? वो अब भी हैरान था। हाँ, इसी उम्र में। तुम जानते हो हमारी फैमिली में लड़कियों की शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती हैं। हाँ, पहली शादी इसी उम्र में कर दी जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब बहुत साफ है ग्रैनी, और आप जानती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप खुद शाहिद हैं कि हमारी फैमिली में लड़कियों की कम उम्र में की जाने वाली शादियों में से गिनती की शादियां कामयाब रहती हैं। उमर ने इनकी बात काटी थी। ग्रैनी प्लीज मेरी बात सुने। आपने समीना फूफो की शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी थी। नतीजा क्या निकला? और अगर आप अलीजी की शादी अभी कर देंगी तो इस पर बहुत जुल्म करेंगी। नानो ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा था। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे इन बातों के बारे में समझाने लगो। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ठीक नहीं कर रही। शादी अलीजे के प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। उमर, तुम अभी छोटे हो और इतने मैच्योर भी नहीं हो कि इन बातों को समझ सको। नानो ने बड़ी मतनात से इसको कहा था। ग्रैनी, इन बातों को समझने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत है और ना ही उम्र की। जिस वाहिद चीज की जरूरत है वो कॉमन सेंस है, और मेरा ख्याल है ये चीज मेरे पास है। नानो कुछ देर तो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं बोल सकी थी। वो सिर्फ खामोशी से देखती रही। अलीजे के साथ ये ना करे, वो बिल्कुल बच्ची है। उमर ने धीमे लहजे में नानो से कहा था। वो बच्ची नहीं है, 17 साल की हो चुकी है। नानो ने मुस्तहकम आवाज में कहा था। तो व्हाट ग्रैनी, 17 साल पर आप इसकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं? मैं अपनी फैमिली को समझ नहीं सका। बात चीजों में इतने ब्रॉड तो नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में। वो पैराडॉक्स माइंड बाज में इतने अड़ियल, इतने कंसेप्टिव, इतने नैरो माइंडेड। उमर जैसे फट पड़ा था। ग्रैनी ने पुरसुकून अंदाज में इसकी बात सुनी। उमर, तुम ख्वामोख्वाह जज्बाती हो रहे हो। मैंने जिस शख्स को इसके लिए मुंतखब किया है वो इसे बहुत खुश रखेगा। किस शख्स का इंतखाब किया है आपने इसके लिए? इसने कुछ मुतजस्सिस होकर पूछा था। उसामा का। हसीना ने 2 साल पहले मुझसे अलीजा के बारे में कहा था। अभी दोबारा पूछा है इसने। नानो ने बड़े इत्मीनान से बताया था। उमर तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगा था। सारी दुनिया में आपको अलीजे के लिए उसामा ही मिला है? नानो ने इसे खफकी से देखा, मगर उमर ने अपनी बात जारी रखी थी। और आपको ये खुशफहमी भी है कि उसामा अलीजे को बहुत खुश रखेगा? क्यों, अब क्या तकलीफ हो गई है तुम्हें? नानो ने इस बार कुछ जल कर कहा था। उसामा अलीजे को क्या किसी लड़की को खुश नहीं रख सकता बीवी के रूप में। हाँ, अगर बीवी का रिश्ता ना हो तो उसामा अलीजे को क्या हर लड़की को खुश रख सकता है। फजूल बकवास मत करो। ये फजूल बकवास नहीं, ये सच है। तुम्हारी तो उसामा के साथ बहुत दोस्ती है। दोस्ती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसके बारे में सच ना बोलूं। वो ताबड़तोड़ जवाब दे रहा था। उसामा एक ग्राउंड नाइस लड़का है। ग्राउंड नाइस और कल्चर होने का मतलब नहीं है कि वो एक अच्छा शोहर भी साबित हो। वो 1-2 बार अलीजे से मिला है, इसे वो अच्छी लगी है, और इसने खुद ही माँ से अलीजे के लिए कहा है। ग्रैनी, इसे हर लड़की अच्छी लगती है। बको मत। नानो ने इसे झिड़का था। इसमें बकने वाली कौन सी बात है? मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप इसको मुझसे अच्छी तरह तो नहीं जान सकती। आपको पता है वो कैलिफोर्निया में मेरे साथ पढ़ता रहा है। वो मुझसे सीनियर था, मगर क्लासेस के अलावा इसका सारा वक्त मेरे साथ गुजरता था। उसामा और अलीजे में जमीन आसमान का फर्क है। इस शख्स का टेम्परामेंट और ही तरह का है। अब मेरी बात लिख ले, ये दोनों 4 दिन भी साथ नहीं रह सकते। वो अलीजे जैसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो तो वैसे ही बहुत बड़ा फ्लर्ट है। उमर ने संजीदगी से ग्रैनी को समझाने की कोशिश की थी। शादी से पहले लड़के ऐसे ही होते हैं। और ग्रैनी ने इसकी बात के जवाब में कहा था। ये लड़का शादी के बाद भी ऐसा ही रहेगा। आप मेरी बात याद रखिएगा। तुम जानते हैं वो कितनी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। इसमें कुछ ना कुछ गट्स तो होंगे के। उमर ने एक बार फिर संजीदगी से नानो की बात काट दी। जानता हूं कि इसने सीएसएस में टॉप किया था। जानता हूं कि इसने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लिया है। जानता हूं इसने अपने कॉमन में भी बड़ी शील्ड्स ली थी। ये भी पता है कि वो इस वक्त अपने कॉमन में सबसे अच्छी पोस्ट पर है।
اور آگے بھی وہ بہت ترقی کرے گا، مگر ان سب باتوں سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اچھا شوہر بن سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اچھا بیوروکریٹ ہے، مگر اچھا شوہر ثابت ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسامہ اچھا انسان تو ایک طرف، اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ عمر، تم خواہ مخواہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ جو حرکتیں وہ کرتا رہا ہے وہ سارے لڑکے کرتے ہیں، تم بھی تو ہو نا۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی ولی ہوں، مگر آپ علیزے کے ساتھ میری، اس لیے مجھے آپ کو اس بحث سے ویسے ہی نکال دے۔ بات اس وقت اسامہ کی ہو رہی ہے۔ لڑکے بے شک نوجوانی میں بہت سی حرکتیں کرتے ہیں، مگر حرکتوں میں بھی فرق ہوتا ہے اور لڑکوں میں بھی۔ نانو پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا، مگر کتنے دن کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 ہفتوں کے لیے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گی؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اسامہ کو اگر یہ پتا چل جائے کہ تم اس کے خلاف بول رہے ہو تو وہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دے گا۔ نانو نے اسے دھمکایا تھا۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ گرینی، آپ گھر کے اندر رہنے والی عورت ہیں، اس لیے آپ باہر کی دنیا کو نہیں جانتی۔ باہر کی دنیا میں مرد جو کچھ کرتا ہے اس کا اثر گھر کے اندر کی زندگی پر ہوتا ہے، اور علیزے اور اسامہ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اسامہ کسی بھی رشتے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اس کے لیے زندگی صرف ایک انجوائمنٹ ہے۔ علیزے بہت حساس ہے اور اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ جانتی ہیں اسامہ علیزے سے 11 سال بڑا ہے۔ اس نے کچھ تیکھے انداز میں نانو سے پوچھا تھا۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ عمر والا مرد اچھے طریقے سے بیوی کو رکھ سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے اگر مرد کی عمر 28 کے بجائے 58 سال ہو اور بیوی کی عمر 17 کے بجائے 27 سال ہو، اور شوہر اسامہ اور بیوی علیزے نہ ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں سوچے سمجھے بغیر ہی علیزے کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں؟ نانو نے خفگی سے اس سے پوچھا تھا۔ گرینی، اگر آپ واقعی سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس پر غور ضرور کیا ہوتا۔ کیا آپ نے سمینا پھپھو سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ علیزے کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ عمر نے نانو سے پوچھا تھا۔ عمر، مجھے علیزے کی شادی کی جتنی جلدی ہے اس کے باپ کو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے، اس لیے پہلے تو تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ علیزے کی شادی میں مجھ سے زیادہ اس کا باپ انٹرسٹڈ ہے۔ جہاں تک سمینا سے بات کرنے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے میں نے اس سے بات کی ہے، تبھی میں سب کچھ کر رہی ہوں۔ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو جلد از جلد پورا کر دے۔ ذمہ داری پورا کرنا ایک بات ہوتی ہے اور ذمہ داری سے جان چھڑوانا دوسری بات۔ جو کچھ سمینا پھپھو اور ان کے سابقہ شوہر کرنا چاہتے ہیں وہ ذمہ داری سے جان چھڑوانا کہلاتا ہے۔ عمر، تم خواہ مخواہ دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہو؟ میں اس لیے دخل اندازی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے علیزے سے ہمدردی ہے۔ گرینی، اس نے زندگی کو نہیں دیکھا ہے، زندگی کے بارے میں سرے سے اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ اس کا کینوس بہت ہی محدود ہے، اس کے لیے زندگی ایک ٹرائی اینگل ہے۔ سمینا پھپھو، اس کے پاپا اور یہ گھر، باہر کی دنیا کیا ہے یہ جاننے کا آپ نے اسے موقع ہی نہیں دیا، اور نہ ہی آپ دینا چاہتے ہیں۔ اب اسے ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں ٹرانسفر کر دینا چاہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی خواب دیکھے ہوں گے۔ اس کے خوابوں میں بھی سمینا پھپھو اور اس کے پاپا اور آپ لوگ ہی ہوں گے۔ اسامہ بہت چالاک ہے، وہ گزارا نہیں کر سکتا علیزے کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، اسامہ مناسب نہیں ہے، اس کے ساتھ تو ایک اور 2 پروپوزل بھی ہیں، ان کے لیے میں ان میں سے کسی کو دیکھ لوں گی۔ یعنی آپ کو شادی ضرور کرنا ہے اس کی؟ وہ کچھ جھنجھلایا تھا۔ شادی نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ نانو نے اس سے تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ اسے پڑھنے دیں، اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں، بلکہ ہو سکے تو باہر بھیج دیں، دنیا کو دیکھنے دیں، لوگوں کو سمجھنے دیں، ذہنی طور پر کچھ میچیور ہونے دیں، پھر اس کی شادی کریں تاکہ جس کے ساتھ بھی اس کی شادی ہو وہ وہاں ایڈجسٹ کر سکے، اپنی اور دوسروں کی زندگی خراب نہ کرے۔ اور اس کے باپ سے کیا کہوں؟ سمجھائیں انہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں آخر کیا تکلیف ہے۔ علیزے ان کے پاس نہیں رہتی، انہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، تو پھر انہیں اس کی شادی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ اس کا باپ ہے اور علیزے اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ جب تم باپ بنو گے اور بیٹی کے باپ تو پھر تمہیں ان چیزوں کا احساس ہوگا۔ اول تو میں شادی نہیں کروں گا، اور اگر کی بھی تو کم از کم اس طرح کا باپ نہیں بنوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی آزادی تو ضرور دوں گا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، اور کم سے کم 17 سال کی عمر میں اس کی شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔
इसने कुछ जताने वाले अंदाज में ग्रैनी से कहा था, आप समीना फूफो से बात करें कि अभी अलीज़ा शादी के काबिल नहीं है, इसे अपनी जिंदगी को समझने के लिए अभी चंद साल दे। उमर तुम समझते। उमर ने इनकी बात काट दी थी। ग्रैनी इसमें हर्ज क्या है? अगर आप शादी करने के बजाय चंद साल बाद इसकी शादी कर दी जाए, क्या आपने अलीज़ा से पूछा है इसकी शादी के बारे में? एक ख्याल आने पर इसने ग्रैनी से पूछा, अलीज़ा से भी पूछ लूंगी, जब शादी तय हो जाएगी तो इससे भी पूछ लूंगी, अभी तो बातचीत चल रही है। उमर ने हैरानी से ग्रैनी को देखा, यानी आप अलीज़ा से पूछे बगैर इसकी शादी तय कर रही हैं? ग्रैनी आपको क्या हो गया है? क्यों? क्या हो गया है मुझे? जिस लड़की की आप जिंदगी का फैसला कर रही हैं, इससे पूछने तक की जहमत नहीं की आपने। अगर इससे तराज हुआ तो फिर आप क्या करेंगी? अलीज़ा एतराज नहीं करेगी, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी ग्रैनी, इसका हक है कि इसकी शादी के बारे में इससे पूछा जाए। अभी आप जल्द से जल्द इससे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं, मगर 1-2 साल के बाद वो फिर डाइवोर्स लेकर आपके पास मौजूद होगी, शायद अपनी ही जैसी कोई और बच्ची। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। टाटा बाय बाय।